That first throw is out of the basket. Second throw. And again, a rebound, Sarah. Pass to play to Inoshan. Inoshan, side step. Boom! Malakas, mahina. Rebound by Daraham. Kala ko side approve eh. Almohalas. Gonzales. Wala. Rebound, Sarah. Pero Steiner. Stein. Pass to Pagaduan. Foul. May pasama pang foul. Nice pass. Counter foul. Nice one bro. Foul number 11. Rebound, Darang. Mr. Gonzales. Ay! Talampot. Tabla. Standing. Umubra siya. Pass to Miguel. Miguel, for the three, malakas. Rebound, Almohalas. To Gray. Gray, up. 6'9". Drop the two by Mr. 6'9". Inoshan. Laban, Opex, Inoshan. Drop the two by Inoshan. 6'9". On the three-ball. Tagaduan, 2 points. Ready, second five. Yung 5, maghanda na. At taas. Second time. Toy. Magbuaya ka, may rebounder naman eh. Magbuaya ka, may rebounder naman sa Pagaduan. Second five. Hindi, awawalo kayo. Tama kaya? Walo ka. Masa na si Boy High Blood? Wala si Boy High Blood ah. 5 seconds. Pasaway. Nagugulo ka murata eh. Almohalas. Laro. Alban. Wala. Naribote. Almohalas. Wala. Naribote ko. Napunta kay Gord. Pass back play to Mr. Tito. Tito, dire-diretso sa labas kaya. Napayungan. Napunta kay Gord to Mr. Pagadua. Side step. Mr. Ay! Nasa labas na. Walang ganun, Rick. Lalim ni Kuya Tito doon. Idol Chong on the dribble. Alvarez. Nagtuturo. Up, nagtutang natawagan. Natuluyan. Traveling violation. Muntik lang naman eh. Tito. Kasil by Murata. Murata dire-diretso. Oh, malakas. Napunta kay Idol. Naka-record. Si Kurt nangahawak ng payag. Foul. Fernandez. Number 1.
First personal foul and second team foul. In the basket. Yung mga takot sa asawa, umuwi na. Idol! Pastor ko! To Idol! Up! Natapik! Hilaw! Pumasok na palang Idol ko. Oh, good! Bantay! Marshall. Yan na! Sige! Bumpahin mo! Yan! Dizon Sanchez. Pull up, Gumperto. Base. Almohalas. Sa binawan. Kanya pa rin. Malakas. Bilaw. Tito to Sanchez. Sanchez to Mr. Dizon. Tapos. Pagadua. Gumperto. Match. Pagkatay kay Andot. Malakas. Babalik sa Bilaw. Last 2 minutes Last 4 minutes. for the first quarter. Mismatch kay Eric eh. Miguel. Tito. Nice din ni Hulares. Mr. Chong Hulares tumatakbo kay Mr. Fernandez dahil pa sa malakas. Ay, tumapak sa guhit. Nag-iwan pa ng bakas sa tiyan. Si Kiko kasi eh. Hindi mo rin tinagayan si John Boy kagabi kaya mainta ulo eh. Bakit na bakit ko siya eh? Sabi ko sumunod kasi kinakabayo. Alas 4 na kami eh. Fernandez, bumangga. Almalas. Pull up, Vector 2. Miguel. Sinada nito, napitap. Nako ni Sanchez. Sanchez, pace. Foul. Number 11. Agabe. Number 9 foul. Sila Ichi kagabi. Sila Ichi. Ngayon, sino yata? Ha? Oo. Mga ito, may ari ng edit. Sige. Pas muna ako doon sa isbad ako lang punta. 25 seconds. Last 25 seconds. Fernandez, diretso. Natabi ka, napunta kayo. Kanya pa rin. 1, 2. 3 seconds. Ay, bola. Maraming time tayo. Ibipesta ka muna. Time. Tira ko na yan. Moving. End of the first quarter. Okay, back to the game. Gom, di ka pinapawisan. Okay, game na. Technical. Short technical. Technical. Short. One free throw. Ball. Inusan. Sarah. Nah, kita orang-orang minta ke Mr. Darang. Darang.
mahina. Rebound. Daram. Gonzales. Idol. Bang! Idol. 3 points. Lupit naman nun. Parang walang kamat si Eric. Wala kang kamat. Indosan. Kusara. Lilit nila eh. Sagilid. Sanchez. 10 seconds. Ang lilit. Ray, si 6'9", Wakalin, good for 2 by 6'9". Kamukha mo talaga yung vlogger daw na ano eh. Oh, steal na naman. Uy! Oh, yap, kinaldang. Uy! Oh, kagalit. Up, sinita. Open, foul. Gray. Lagi. 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 Paul. Ang validation eh. First validation. First rebound. Rebound, Daram. Idol, titira na yan. Go, 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 go. Good. 3 points. Nakalimutan lang. Nakalimutan. Hindi na reset. Okay lang. Ulitin. Balis, balis. Vamo. Ay. Oh, gagat. Bang! Mapunta ang rebound, Sara. Passport tayo Mr. Innocent. Innocent, itinasa bola, nasa palpal. Mananatili sa galaw. Sa Kelsey Gold. Sara. Ayos ko yung Idol. Idol, dire-diretso. Sa labas. Sayang. Sayang, pani sana si Kurt doon. Inuya siya. Bison. Sanchez. Yun naman, buti kong matakbo. Good rebound by Fernandez. Pinasa kay Sky. To Bison. Bomba. Wala. Sara. Foul. Number 11 men. Time out. Time out. Yellow. Second foul na ang itin. Durang your second personal foul. And second team foul. Grabe naman yung talbog ng free throw mo. Palabas yung talbog. Tusok eh. Hey, Mr. Daram, fix. Idol, titirahin ang tres. Malakas. Rebound, Jagon. Tantrap, wala. Rebound, Bison. To Sky. To Sky, ito na nakikita mga thread mo. Diba? Tama? Idol! Wala siya doon, titirahin ang tres. To Mr. Ray Lezat, Porto. Ayusin nyo. Hindi ka namin. Ilalaro na. Score 2016. Sara. Up, natapigan, napunta kay Pablo Nani, Mr. Sara. Bang! 3
2016. Joseph, tulad, in and out, rebound Bison. To Sara, to Mr. Sanchez. Sanchez na binawan na muna naman yung Mr. Gonzalez. Gonzalez is stop and pump. Ali Pops. With the goal. Puli talaga yun, si Puli. Talagang meron. Oo. Sara. Harap pa Mr. Jong. Sara sigsaging. Bison. Sanchez. 10 seconds, sir. 8 seconds. Agilda. Fernandez. Number 1, coach. Foul. Tulak. 13 foul. Third team foul. Sanchez in the basket. Case 5. Second five, second Second five. time ready ha? Shoot. Okay. Second five. Mamo. Sakot dito si Mamo. 25 ano? Hindi na nag-iya eh. Tapos ano, friends niya. Bakit ginawa na gusto ko wala? Ano na mga tatlo? Except for that. Except for that. Oh, Almohalas, good for two. Alam ko na yun. Tingnan mo yung sila. Alam ko ba? Dara. Oh, talsay. Pinalo. Mapunta sa gulaw. Kasi wala yung magulo eh. Sara. Hindi, yung ano ko sabi si Mr. Jan. 10 seconds to shoot. Natapitan. Almohalas nagpapalilingi. Almohalas dire-diretso. Foul! Oh, relax, relax, relax! Relax! Number 19. Hoy, yung mga kalbo, yung muna maglaro kayo. Awa na. Yung mga kalbo, huwag muna maglaro ha. Mga kalbo. Kahit pala. Hindi magiging ko. In the basket. Narinig ka nun, Brad, sa live. Dito live. Ayun yung live sa kabila. 2 for 2. 22, 25. 22-25, tatlo na lang. Alam mo pa pala yung gulaw. Running shot, wala. Kanya pa rin. Ilalim, malakas. Yan na. Foul. Almohalas. Black team, warning for penalty. Running for penalty. 2 shots, Ruben Tomastel. Pagadoan. Wala pang pang-Mayday. Wah. Kinig-kinig, parang kinig. Kinig-kinig. Kaya, wala. Good for one. 26-22. 15 seconds. Still, tagaduan, Mr. Tito. Still na naman. Almohalas. Almohalas. Tiliap sa kakampi. Taram, good for two. Nadarang na naman
Sa iyong apoy. Sara, to Mr. Tito. Tito, lungay po naman natin kay Mr. Sara, to Mr. Pagadon. Pagadon, agay. Hinawakan. Mr. Manny. Penalty. 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 Sinong foul? Si Go? Para kumiihilat talaga eh. Go, hindi halata yung foul mo ah. Hindi halata yung foul mo. Harap Hans. Kulot Albahalas. Kulot Albahalas. Wala si Pedro. Goal. Darang. Up. Step side. Wala. Sa side lang tumama. Kulot and the rebound. Jelgon. Malakas. May rebound ni Miguel. Inaaras ng dalawa. Kaya sa kay Sara. Sara titira na 3. Oh, ang ganda ng assist. Assist ito siya na. Gonzales, Mr. Murata. Murata, tumira na. Muntik nang natukok. Darang, on the rebound. Darang. Kulot. Tira. Nagpagking-pagking na. Naplakan. Ganyan ulit. Darang. Pila sa Eric. Tito, Calvin. Pasto Calvin. Tumira ni Calvin. Break for 2. Time out. Block. 28 segundo. Tapos humabol. Kayo, humabol. Kalbo din si Jason. Humabol. Kalbo. Dami sa'yo. Humabol. Isa pa kalbo. Pwede yan, pwede po. Lamang ang mga kalbo. Okay, back to the baby. Good, Mr. Jacob. Albahalas. Iwan, isolation na, no? Albahalas. Baka natin pa rin. Sa ilalim, nais ni Kalbo. Uno siya. Pineda sa ilalim. Wow! Good for 2 by Pineda. Albahalas. Kulot. Free throw sa gitna. Malakas. Rebound Miguel. Sara. Tito. Pix. Yan na. Eric. Up. Good. Wala na pala boss. Akala ko siya sa 3 seconds. Buti ka nila. Uy! Ayusin mo! Ano na? Isal! Nakaya na na. Bawas ka na. Hindi nyo naayos eh. Naharot-harot. Hello. Hindi talaga kayo ano? Black. Black to the ball game. Hindi kayo nanalo pag wala star player nyo talaga. Oh, si 6'9". 6'9", maglalabas ng bola. Star player. Nakapagado ka. Ay, bro. Fernandez, Fix, Fernandez, side step. Blaze up, kanya ulit. Fernandez, bumuka ka, good for 2. Good. Sara. Oh, pumamasa pa ha. Nakuha ni Darang. Pero ano kasi ako, 5-1 situation. Pag sa paplan, yari kayo. Yan na.
Sara. Pinalibang sa kanila. Miguel. Lumabas. Laro na, di laro. Oy, ayun sa inyo. Loko-loko. Kaya hindi ako gumanon eh. Taka nga, kasi tabi ni. Tatalog ko sa rebound. Sinalin. Buto-buto, may daram. Stone, 33-30. Tatlo na lang. Naharot-harot nila. Hello. Almohalas. Almohalas. Sa gilid. Fernandez. Malakas. Natipik. Napunta kay number 29. 6'9". 6'9". Umikot. Idol. Emilio Nantes. Mahina. Rebound. Fernandez. Nabakan. Sanchez on the rebound. Sarap. Dahil still 6'9". 6'9", magsusupa sana. Oh, yung place. Foul. Lugel. Time out. Bulak. Sabi ka. Kaya na 5-1. Walang gana si Kung. Ayaw pawisan si Kung. Walang gana. Back to the ball game. Nandina pa. Ginagawa din. Third by 32. Third, inaharap dito Toy, Tigulas. Nine seconds, 9 seconds. Sarap, tigil na 4. Nakuha ni 6'9". Lakas ni 6'9" sa rebound. 6'9", dire-diretso. Pinasa ako. Oh, stomach. Hop. Relax. Ito yun. Black and foul. Idol, nice thing. Sanchez, dire-diretso. Foul. Taram, number 11. Your turn. Abante kayo, nagmamadali na dito. Something na lang po. Ikaw inikot-ikot nyo muna. Para magsusulat lang ng binuli, masyad pa yun. Apat na yung bansi mo sana. Ready, second five. Malinis yan. Malinis yan. Hindi na sa hapon mo eh. Dalawa. Papa. Idol! Fortinas, akin yan. Rebound, Bison. Bison, yan nakakangala. Yari kay Jam. Inapas ang talon. Tarang, dire-diretso. Good for two. Kanya na kayo. Sige pa, sa basketball. Second part.
Inosya. Tito. Dari pada Morata. 3-on-2 situation. Morata to Mr. Diego to Mr. Morata. Good for 2 by Morata. 37-36. Isa na lang. Eric. Dubel. Eric. Parang. Tingnan na lang. Wala. Si Babay. Balik. Wala. Go for to. Change play for ta. Seconds yan tayo. Foul. 6-9. Tigas ni Gray, no? Tigas. Player ng PJ. Oh. 10 seconds shot clock. Four seconds shot clock. 4 seconds. 4 seconds shot clock. Indonesia good for 2. Dito, punta kayo dito. Eric de Sanchez. Sanchez. Baldog. Rebound na lang Mr. Morata. Mr. Morata tatakot kanya ulit. Good for 2. Change play na ulit. O sige, sige. Ayaw pa sa 15 seconds. Bobby. Rebound na lang. gusto ko. Okay, go! Diretso, rebound na yan. Kulit. Diego. Wala ka. Rebound. Dito. To Sanchez. Sanchez. Super layup. Good for 2. Time out. Block. 40-41. 41-40. Lamang ng isa. Kulot. Tuh, walang buhok. Oh, sudas-sudas. Pasaway. Wala daw sa naniwala na papayag sila. Ayun. 8 seconds. 5. Oh! 4. Oh, good. Nabitawan. Balik sa slide. Ang nilalo ko. Kala ko biglang papayag. Lalo tumaba. Lalo nawa. Sanchez. Pineda. Tinira si Lalim. Miguel. Tito. Tandrap. Wala. Up, 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 up. Number Pasko. 25 tulang. Ilan na yan? Pagaduan.
Second personal foul. 13 pounds. And third team foul. Oh, pinubuhin. Fernandez. Malakas. Ang hangin. Sanchez. Ay, tatapikan. Dalawa punta. Kay Fernandez. Tatapikan ulit. Sanchez to Mr. Tito. Tito. Side step. Inocean to Sanchez. Tumasa sa paan. Malakas. Rebound. Almohalas. Almohalas. Tutulak yan. Ay, kay Palo tinawag. 7. Inoria siya. Foul. Warning for penalty. Petrus. Petrus ng Almohalas. 5 segundo. Pagdak insulto. In the basket. Tabla. Wala na. Okay, 21, dalawang time out. Back to the ball. Yellow. Start. Sara. Aras by Mr. John Mulares. Sara. Pinilit. Duterte. Salam lah, Pak. Okay, change play ulit. Labang ng isa. Balik-balik sa labas. Fernandez. Duterte. Change play ulit again. Inilah siya. Tito. Sarah. 10 seconds. 10 segundo. Inosha. Wala. Rebound. Almohalas. Pass and play to Idol. Borrata. Fernandez. Panda. Tawag. Idol. Duterte by Idol. Tatlo na ang labang. Pinas break. Up. Inosha. Pipanal pa. May kaswertahan. Bulatski, sipag na malo. Kampiyan ako. Na? Third pa lang yan? Third na. Gray. Fernandez. Palayo. Morata. Offensive. Binawi ang payag. Pagabuan, pinagtihan. Minima. Almohalas. 3 on 3. Almohalas. Slow palabas. Talon. Parang hindi ko pinasok ah. Okay na. Magandang na-extend. Oh, galing. Gray. Nasakan. Tayo. Ikis mo sa noo. Wala. Wala. To Gray. Pinasa kay Fernandez. Time out. Hindi ka nakakahawak. 50, 43.
Albualas from the three. Sanchez, down. Gonzales Pal, subdivision. Kailangan ko na sana hindi na si Pascal Jackson. Matagal pa tayo. Walo lang ang court na. Court na. Court na pala yan? Takay magpasahan. Tagaduan, good for two. Ilan time out namin dito? Baka magaling na lang. Wala pa kami time out kayo ngayon. Ano ngayon ngayon? 10 seconds shot lang. 10 segundo. Gray. Pasa. Tulog. Ay! Rebound, Tison. Tison nagkamatali. Tison nagkamatali. Tito dyan. Pinasa na yung Star Sara. Sara nataligan. Oh, malakas. Rebound, Fernandez. Ay! Foul. Dagdag foul. That's Pepe. Okay, may sub. Reserve. 15 seconds. Time out, time out. Sab lang. Tulog. Okay, subdivision. Dison. Mahin, Dison out. Sino ba? Oh, salo daw. Nagbago isip. Napagod sa... Sanchez. Miguel. Spy. Yun lang. 3 segundo. Tira mo na yun. May rebounder eh. Nakapwesto na si Eric sa ilalim. Rebounder kahit kung hindi. Wala na sa tao. Tinira niya na lang. Alvarez. 15 seconds kasi. Alvarez again. Oh! Dalawa! Okay. Sayang kom! Foul. Dapat foul Fernandez. Ah, pala. Pwede na malamad sa bakla. Parang walang Pala. Pinapawis na si Kum. Papalitan mo agad. Christmas na pinalitan agad si Kuman. Kaya di pa pinapawisan eh. Christmas! Oh, pinalitan na agad ko. Sisinot ni Kum, pinalitan to. Next dead ball ako, boss. Next dead ball. Next dead ball ako, next dead. 29-23, apat. Sino siya ba? Ha? Ubus oras. Sakit ulo niya. Tapusin natin yun. Tapusin natin. 5 seconds. Stop. Stop. Win. Punta rin eh. What? Tapusin na lang natin. Ay, tumama. Bison. Seven. 15 seconds. Salam. Jacob. Recess ang oras. Alvarez. 10 seconds. Malakas. Abuna. Sanchez. Fernandez na pagador. Malakas. Kapag yung sigurado ka. Foul.
Almohalas, number 9 foul. Last 4 minutes. 13 foul. 51. Oh, huwag ka mag-overtime pa yan. Dalawa na lang. Bonus throw. Fourth na yan, fourth. 53. Dalawa lang. All. Oh, 52, 53. Isa lamang, isa lamang. Yun lang. Oras po sa oras. Dalawa oras. 10 seconds. 10 seconds. Wala. Ibinalipan na. Wala. Ano ba? Pasara. Mag-ibag tayo yung tira na. Ayaw pag-ibigay. Lamang na nga isa. Hello. Lalang na lang isa ang Bilal. 1 minute and 15 seconds to shoot. 10 seconds. Time. Foul. 19 ha. Shut up. Foul. Number 19. Last 1 minute. Time out, ha? Harap sa basket. Okay. Pag na-shot at pag na-rebound, time out. Maluwag-luwag kay Chico, hindi binibigyan. Walang team. Lamang na isa. Kaya hindi ka pinapasahan ah. Tayo pa sa Puli. Kaya nga eh. Good. Almohalas. Good for two. Time out. Bilal. Labang na ulit. Labang na isa. Gandang laban. Wala nga. Makarami, kung may nagpatalo. Lagi ko nagpatalo eh. Ang ganda ng laro mo dito. Kanina pa eh, dapat Labang na isa ang block. dapat hindi kayo naghahabol. Okay. Block. Foul. Ayaw ibigay kay Chico. Ayaw ibigay. Penalty? Wala pa penalty, wala pa. Third team foul. One day for penalty. Lamang ang block ng isa, 25 seconds. Eric, ay, ulit. Natabi ka ba lang, Sanchez? Ayaw, tulis bumangon. Go for two. 15 seconds. Ay, nice 10. 9 seconds. Patay. Sayang na kaputi. Ito, free drop. Tumubo pa isa tae. Penalty na, penalty. Penalty na, penalty. Hindi na Aaron, talo pa kayo doon. Oo nga. Buti napunta kay Eric. Sige,
Harap ng basket. May time out tayo pag nag-shoot. Time out rebound. Okay, alam to. Shoot! Seconds lang yan. Hindi kami penalty ah. Shoot! Shoot! Ang hinanong tira mo. Penalty na ba kami? Ilan ang balls? Three balls. Three balls, okay. Oo, sa mga na lang bola. Oo. Three balls begin pa. Apat na segundo. Baka makalapilyo. Sino kaya? Ano pag yung puro kampo? Bumabalik bang i-6 pa nyo? Puta na, kabahan pa. Ah, sayang! 1 second, isa na lang, isang segundo. Isang segundo. Kaya pa yan, isang segundo. Ano? May isang segundo pa, isang segundo. Kayo na bola.